सो हॅलो गायज, आज हांव बसलां. म्हाका कमेंट येयलाय, जायते कमेंट येयलाय. तितून तूं 2 कमेंट म्हाका बरें दिसलें. ताका लागून आज हांव हो विडियो कोत्ता. अशें करून हांव केन्ना विडियो करना, फर्स्ट टायम अशें करून विडियो कोत्ता. तें म्हाका बरें दिसलें. सो फर्स्ट कमेंट येयल्लो, फिशिंगा व्लॉग कोल जाल्यार म्हाका कमेंट येताय. जायते लोकांक जाय आसता हांवें फिशींग व्लॉग कोल्लोले. सो हांव केन्ना वयता फिशिंगा. ओके, सो फिशींग व्लॉग कोल जाल्यार म्हाका कमेंट येताय. सो फर्स्ट कमेंट 2-3 विडियोचे हे मनशान म्हाका कमेंट घायला. पयलींच्या विडियोचे हे मनशाचे कमेंट आसा. म्हाका नांव सांगता, अना फेर्नांदीस म्हण, अना फेर्नांदीस. ओके, सो गाडी मान तेणें म्हाका कमेंट केलें, बाबा थँक्यू तुका पयले सुवातेर. बाब ओ बाय कितें तें म्हाका खबर ना, बट थँक्यू तुका. ओके, कित्याक तुवें म्हगे विडियो चोयलो आनी म्हगे 1 व्यू वाडोलो म्हण. थँक्यू तेका लागून. सो गाडी मान तुवें, ओके तें बरें आहा. ओके, फिशींग स्पॉट हांव तुगेले पेडे कोत्ता म्हण. सो सगळे फिशींग स्पॉट आहाय तितले फिशींग स्पॉट तुमकां सगळ्यान घेयल्याय. सगळे फिशींग स्पॉट आहाय तितले सगळे स्पॉट घेवन दोलो आहाय. कोणें ओन कोल्लो आहाय जाल्यार म्हाका तें मातशें कमेंट करून सांगाय. ओके, हो स्पॉट अमूक लागलो, हो स्पॉट म्हगेलो, थिंग बाबा स्पॉटाचेर वचनाकाय म्हण. ओके, तें कमेंट करून सांगाय. आनी तो अना फेर्नांदीस म्हणटा तो कोण तो मनीस, तेणें गेलो आसा जाल्यार म्हाका मातशें कमेंट करून सांग. ओके, इतू व्हडले फिशींग स्पॉट आहाय, उणें म्हूण 1 किलोमिटर आसता ते. सो हांव वोसोन ते स्पॉटाचेर कितू लोक जाताय तुगेले. ओके, हांव केन्ना एक दीस वयता. पयर एक दीस कार्मेलां गेल्लो, हांव कोण नासलो. तुमकां विडियोचेर देखून दाखयलें व्लॉगां. कोण नासलोलो स्पॉटाचेर, आख्खें फूल एम्प्टी आसलोलें. तुमी वयताय तेन्ना मेळटाय जाल्यार म्हाका खबर ना तें. आनी एक तेगलो कमेंट आहा म्हाका, हांव गांठ्यां घेवन सगळे स्पॉट पाड घात म्हण. ओके, हें हांव तुमकां हेचो विडियोच्या सायडीन घायलो आहाय तेगे कमेंटाचेर चोयाय. ओके, चोय. कारमणा पाड घातलें मरे विडियो करून करून आतां बेतूल पाड घाल सगळे गांठ्यां घेवन. बाब कितें तुगेलें, हांव पाड घातां सगलें. आतां बरें, गांठ्यां घेवन हांव पाड घातां. तूं नुस्तें खाता मरे. नुस्त्या बोटीचेर मनीस काम कोताय ते कोण सगळे गोंयकारूच काम कोताय तें म्हाका सांगाय. ओके, तुमी कोण म्हगे विडियो चोयताय ते म्हाका सांगाय मातशें. कोण सगळे मनीस आख्खे तुमगेलें कोणागेलें शॉप आसतलें, कोणागेलें केसलें बिजनस आसतलें, ना घरा काम चलत आसतलें, ना आनी कितें चलता केसलें ना केसलें काम, हॉटलां कामां वयताय. तुमचे बारा कोण काम कोताय ते स्टाफूय बीन चडशे वयले आसताय. कोण गोंयकार चड कोण खूंय आहा. नुस्त्या ट्रॉलराचेर कोण काम कोताय, आमगे गोंयकार वयताय कामाकू. सगळे झारखंडी, उडिसा ते आसताय कामां. गांठ्यां घेवन भोंवता, गांठ्यां घेवन भोंवनाका, गांठ्यां घेवन भोंवता आनी कितें कितें करून तुमी कमेंट घाताय. तुमी मातशें चिंताय. कामां सगळे 90-80% लोक भायले आसतले. हें तुमगे नाका जालोलें. कमेंट कोराय, कमेंट कोन्नाका म्हणा तुमकां, कमेंट कोराय. बट बरें कोराय न्हू. गाडी बीन मारून कितें कमेंट करप म्हण जाल्यार कितें रॉंग आसा तें सांगपा जाय न्हू. कितें रॉंग आसा तें सांगल्यार म्हाकाय बरें दिसता. आतां तूं बीच लायनीचेर सगळे आख्खे वॉटर स्पोर्ट आनी कितें कितें चलता थिंग काम कोण कोताय. तुमी खूंय जेवणाक गेलीं, जेवणाक काम कोण कोताय, सगळे गोंयकारू आहाय. तुमी सगळे गोंयकारू बीन कोण चोयताय ते व्लॉग तुमी म्हाका कमेंट करून सांगाय. तुमी आतां भायर वयताय, तुमकांय कोणें अशें करून कोल्ल्यार तुमकां बरें दिसतलें. हांव म्हणा हांव तेमकां सपोर्ट करता म्हूण सगल्या गांठ्यांक. हांवें बीन 10 वर्स काम कोल्लें भायर. ते बरे क्रू आसलो तो सगलो आख्खो मिक्स आसलोलो, सगळे गोंयकारू नासलोले. आमी बीन खूंय दुसरे कडेन गेल्यार आमी गांठी जाताय. तेमी आमकां अशें करून कोल्ल्यार बरें दिसतलें. एक मनीस पाड म्हूण सगळे 10 मनीस पाड जायनाय. तुमी म्हाका मातशें कमेंट करून सांगाय. ओके, तुमकां एशें दिसता तें हांवें व्लॉग करपाचें वो व्लॉग करपा बंद करपाचें तुमी म्हाका कमेंट करून सांगाय. ओके, सो हांव तेमकां घेवन भोंवपाक कारण कितें, ते म्हाका जायत पावताय. म्हगे रुमान रावताय, म्हजे बारा काम कोताय ते तेमकां घेवन भोंवता, दुसऱ्या कोणा घेवन भोंवना. चडशे तेमकां घेवन भोंवता. आमगे बोगले आहाय तेमकां आनी वळखता तेमकां. अर्दो जाण आमी भुरगपणीचो थिंगां आहाय तेमकां घेवन भोंवता. कोण न्यू मनशां घेवन भोंवना. आनी एक मनशाचे कमेंट येयलो म्हाका, टिओ मेंडीज म्हूण. तेगलो कमेंट घायलो आहा हांवें चोयाय. आतां पोतून घाल. यू पीपल बॅग ऑन स्ट्रीट म्हूण. कितें तुका भीक मागों येयलो हांव, वो तुगे घोराको येवन कितें मागता भिकू. आमी वयताय मरे अशीं भोंवताय, विडियो कोताय, व्लॉग कोताय. तें तुका कास्तीक जाता हांव व्लॉग कोल्ल म्हणून. कित्याक हांव वोसोन प्लेस फेमस जाताय म्हूण तुमकां कास्तीक जाता. तुमकां 4 आणे 2 आणे 1 रुपया कितें मागोता तुमकां हांव. तुमकां चोवपा आहल्यार व्लॉग चोयना चोयनाकाय न्हू. म्हगे हॉबी हांव कोतां. म्हाका कितें लायक तें हांवें कोरप ना. तुमकां चोवपा नाका चोयनाका. हांव कोणा फोर्स कोन्ना म्हगे व्लॉग चोयाय म्हूण. हांव एक व्लॉग कोतां, म्हाका मागीर मुखार केन्ना उगडासा
हांव कितें कोता तें म्हगे मेमरी लागून हांव तें कोतां उगडासा लागून. म्हगे कोण जेन्युइन सबस्क्रायबर आहाय तेमकां लागून चड करून हांव कोतां. हांवें चॅनल ओपन केलें तेतून अर्द जाण म्हगे सबस्क्रायबर आहाय गोंयकार जावं भायले. जायत फाट म्हाका बरे कमेंट येताय, जायत सपोर्ट कोताय म्हगे पयलीं सबस्क्रायबर आहाय ते जेन्युइन सबस्क्रायबर. हें तुमगे कितें म्हाका सजमना. कोण एक गोंयकार कितें कोत जाल्यार तुमकां बरें दिसना. भायले लोक कितें कोता तें तुमकां बरें दिसता चोवपा आनी तुमी मुवी चोयताय त्यो खंयच्यो गांठ्यागे मुवी चोयताय तुमी? कोण एक्टर आहाय ती कोण सगलीं गोंयकारू? मुवी थिएटर फूल आसता एवरी टायम. कोणाय गोंयकारांक म्हूण मुवी चोवपा वयताय तुमी? प्रॉब्लम आहा तें सांगाय. अशें करून गाडी मान मागीर दुसरो मनीस ते मॅसेज चोयता आनी मागीर डिसअपॉयंट जावन चोयना व्लॉग चोवपा आहा ते देखून. कोणा चोवपा नाका चोयना काय न्हू. म्हगे कोण सबस्क्रायबर पयलीं सुद्दां ते चोयताय आनी कोणें कितें सांगलें हें कोराय फिशींग व्लॉग कोराय आनी केसो व्लॉग कोराय हांव कोन्न घातां कित्याक म्हगे सबस्क्रायबराक लागून. म्हगे सबस्क्रायबरांक कितें जाय तें हांव कोन्न घातां. हें तुमगे कितें नाका जालोलें. रिक्वेस्ट कोत्ता तुमकां हे विडियोची जाता तितू म्हाका कमेंट कोराय आनी म्हाका सांगाय कितें प्रॉब्लम आहा तें तुमगेलें. ओके. आनी हुंयच प्लेस तें आना फेर्नांडीसान म्हूण तेणें ओन केलो आहा जावं आनी कोणें ओन केलो आहाय अमक्यो प्लेस्यो म्हाका कमेंट करून मातशें सांगाय. ओके. हांव तुमगे प्लेसीचेर वचपाना. आनी एक पाटी अशें करून नुवें गेल्लो हांव. नुवें हांव पयलीं जायत पाट वयतालो. आतां नुवें गेलो ना हांव कित्याक थिंगाच्या लोकांनी म्हाका कोण शेल्डन फेर्नांडीस म्हूण कोणें तर कितें तर आहा कमेंट मारलोलो म्हाका नुवें ब्लॉगाचेर चोयाय तुमी. तेणें बीन अशें करून कमेंट केल्लो तूं येवन थिंग फिशींग ब्लॉग कोरनाका म्हूण. तोय स्पॉट कोणें गेलो आसा जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगाय. ओके. थिंग जायत जाण वयताय फिशिंगाक. कोणें गेलो न्हय खंयच्या फिशींग स्पॉट. ते मेरेन म्हाका खबर आहा ते मेरेन म्हाका दिसता अशें दिसता कोणें तो स्पॉट गेलो ना जावं आनी खंयच्या स्पॉट गेलो न्हय. गेलो आसा जाल्यार थंय प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हूण बोर्ड माराय मरे. हांव येवन तुमगे स्पॉट तर पाड घातां जाल्यार बोर्ड माराय प्रायवेट प्रॉपर्टी नो मोबायल फोन एलावड म्हूण बोर्ड माराय. तुमकां तर अशें दिसता जाल्यार थिंग बोर्डाचेर बरय विडियो फोटो एलावड ना म्हूण. जावं गव्हर्मेंटा लागीं बीन मागता हो विडियो जाता तितू तुम सगळ्यांक शॅर कोराय आनी गव्हर्मेंटा न्हू चोयन सगळे स्पॉट्सांचेर मातशें नजर मारची आनी तुमकां तरी गव्हर्मेंटाक बीन कसलो कास्तीक जाता विडियो केलोलो अशें करून खंय स्पॉटाचेर वचून जाल्यार पयलीं बोर्ड मान दवरचो एलावड ना म्हूण. फिशींग एलावड ना म्हूण मोबायल फोन एलावड ना नो विडियो एलावड म्हूण घाले. ओके. पयलीं बोर्ड मान दवरचो. जरी तर हांव रॉंग आसा जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगाय. ओके. ताका लागून 2-3 दीस देखून विडियो देखून करूं ना हांव ज्यो चोय विडियो करून घातां. सो तुमकां रिक्वेस्ट कोतां कोण म्हगे जेन्युइन कोण सबस्क्रायबर आहाय तीं मातशें म्हाका कमेंट करून सांगाय हांवें केसो विडियो करपाचें आनी कितें करपा तें तुमकां जाय तशें करून हांव विडियो कोत्तलों. ना जाल्यार हांव म्हगे मेमरी लागून हांव विडियो करून घातलों. म्हगे फार्म आहा मिनी फार्म आहा तेजे म्हगे कोंबी वो गोट्स आहाय तेंचे विडियो करून घातलों. फिशिंगा लागून कितें प्रॉब्लम आहा तुमी म्हाका कमेंट करून सांगाय जेन्युइन कोण सबस्क्रायबर आहाय तीं. ओके. आनी हांव केन्ना आतां हिंदीनूय व्लॉग कोत्तलों हेजे मुखार. हिंदीनूय व्लॉग पयलीं कोतां हांव म्हाका तेदोन म्हणटालीं तूं कितें घांटी भायलो रे हिंदीन व्लॉग कोता म्हूण. हें कितें नाका जालोलें. तुमी आतां इस्कुलान शिकताय हिंदी सब्जेक्ट घेयनाय कित्याक घेताय रे तुमी? हिंदी सब्जेक्ट कित्याक घेताय? आसात मरे हिंदी स्कीप कोराय मरे जाता जाल्यार. हिंदी व्लॉग कोता म्हूण कितें कास्तीक जाता तुमकां तेंय म्हाका कमेंट करून सांगाय. ओके. जायत जाणां कमेंट पयलीं घालाय तूं कितें घांटी रे वयलो हिंदीन व्लॉग कित्याक कोता काय म्हूण. तेजे मुखार हांव हिंदीनूय घातलों. सगलो आख्खो फूल व्लॉग न्हू मातशें हिंदीनूय घातलों. हांव कोणाको भीक मागपा वचना कोणा कडेन मॅसेज कोत्ताय ते बॅग ऑन द स्ट्रीट आनी कितें म्हूण. तुमकां चोवपा आसा जाल्यार चोयनाका कास्तीक ना कांय प्रॉब्लम ना. कोण म्हगे जेन्युइन आहाय तीं चोयताय न्हू. म्हगे सबस्क्रायबरांकूय सांगता हे कमेंट आहाय तेंचे तुमी रिप्लाय करून सांगाय. ओके. कितें प्रॉब्लम आसा जाल्यार तुमकां तेमगे कमेंटाचेर हांव रॉंग आसा जाल्यार म्हगे म्हाका रिप्लाय कोराय. ते रॉंग आसा जाल्यार तेमगे कमेंटाचेर तुमी रिप्लाय कोराय चोयन. ओके. अशें करून तेमकां सोड म्हणटा ते पोतून मागीर कमेंट करीत रावतले. जायत अशें करून कमेंट येयलो आहाय वो ते यूट्यूबर ऑटोमॅटीक हायड करून दवरता ते आमकां चोवपा मेळटाय सगल्यांक चोवपा मेळनाय. जायत पाट गाडी मान कमेंट घाताय लोक. चड गोंयकारांगेल्यो कमेंट आसताय भायल्या लोकांगेर न्हू. सो हेजे मुखार अशें करून कोणें कमेंट घायले जाल्यार हांव डायरेक्ट स्क्रिनीचेर घातलों विडियो घातलों. ओके. सो म्हगे कितें मिस्टेक आहा विडियो म्हाका डायरेक्ट कमेंट करून सांगाय. गाडी बीन मारप म्हळ्यार कितें म्हाका कोणाय गाडी मारपाकू. चड करून हांवें हे कमेंटा लागून विडियो केला ना हांव केन्ना अशें करून विडियो करना. ओके. आजून सोंडी म्हणटालो फस्ट टायम केलो अशें करून. जायत पाट फिशींग व्लॉग गेलोले पाटी कमेंट येताय अशें करून.
हांव विडियो घाता आनी कोण विडियो घायनी आनी विडियो घायल म्हूण कितें जाता नुस्तें काबार जाता आख्खें तुमकां मेळना नुस्त्या हांव एक बेश्टें टायम पासा म्हूण वयता हांव व्हडलो फिशरमॅन न्हू फिशींग करपा म्हाका जायना एक्सपिरियन्स ना केन्ना केन्ना वयता चुकोन तुमी गेलो चोयलो देखून नुस्त्या कांय लागना बिस्ता येता हांव वचोन तुमगे जाग पळया थंय हांव वचोन फेमस जाता जाल्यार तुमकां आनी खुशालकाय जावपा मरे म्हाका लागून फेमस जाला म्हणून तुमगे प्लेस म्हाका लागून फेमस जाता जाल्यार तुमकां आनी हॅप्पी जावपाचें सारकें तुमी हें कितें नाका जालो तुमगेलें थँक्यू म्हूण घालपा सुवातेर तुमी गाडी मान थंय सो इतल्याकू आतां विडियो काबार कोता मेळटा तुमकां परतून दुसरे विडियोचेर ओके सो बाय.